जैसे कि बड़ा गया पे जे इन दादा तको पैसा ते इन हे एगना जोम तो है एखनो भी पैसा रिन जमाया पिकनिक हे करते जागे ओना तो मारा कथा तो बांग कना इन तो मेटा जिनिस ही लेके लगे ओना तो होतना चेक को आले जोम रे चेक को मेन तो ओना तो मेना आ साइड को और कोन कनी तबो ओय पापड़ भाजा लाभ लाभ खेलन है ना আসলা তারপর আচ্ছা হিচু কানা তো ওকা ঠেন একটা করে দিব কোটা আছে অন্তর গান দুটো করে আছে তো তারপর জিল মেনা স্যালাড মেনা হ্যাঁ 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 ওকা ঠেন জিল পাপড় মিষ্টি বারিয়া কাতে হ্যাঁ আর নয়া তো চেক না স্যালাড अंका जिल जुटी हो जामो कना आलू तापर आर मेटा चे चोंग मेना होय दल मेना इतरा इन दादा आडी जोरे जम दा बाय कोयोगा तो आर होय मेटन दादा तो जम दालिंग बना हर दुडु कते गे सुरसुपुर आदो कथा दो कना सिबिल कना दा अडी के सिबिल के बुझ कना तो ना पिकनिक रे जहां जम आना तो सिबिल के बुझा हसे हां तो ना गे ठीक है जम लगले तो अडी सिबिल कना আমার জন্য রাখি দিবি এটা কো ইসিন বাসাং কাদা কো ছোট দাদা তারপরে দিদি তো কো যত হর নডে নুইটা দাদা পাপড় ভাজি তাহে বেরা সুনুম রে হ্যাঁ হ্যাঁ ললো সুনুম আಡಿ আಡಿ গুন্ডে গে নেলো না এগো নীল নীল গে নেল তো